केतेबेले तुमे अयोध्यारे केतेबेले तुमे अयोध्यारे केतेबेले गोप वृंदावने केतेबेले मथुरा कटके केतेबेले द्वारिका धामे केतेबेले नीलांचल धामे सबुठी तुमर स्थिति सबुठी तुमर अवस्थिति तुमे स्वयंभू तुमे परम्भू तुमे तैलकनाथ तुमे ओंकार नाद तुमे मुतुर समाहार स्वागतिका छल छल कृपाजल जोठी आज अनादि बाबूंकर विदाय समर्थन उत्सव आम समस्त संपर्क सदा केतेबेले शिवलिंग केतेबेले शिवलिंग केतेबेले शिवलिंग केतेबेले राजीव लोचन श्रीपुरुषोत्तम भूलके दिलके अबा अंतरिखे किबा जल धीर बक्षे बारबेनी पुरे खोजी मुपायनी पाताल पुरर कक्षे पाषाण घरर मुख देवता हे मौने बसिच कहीं विचित्र सृष्टिर मानस संतान जागर जाऊँगी मुही जो माटी दीपार सहिता आपण माने प्रभु निकटरे भक्तिपूत नैवेद्यर जो पूजार्थ बाढ़े से शह शह माइल खुंटारू समस्त मंगल मनासी भक्तिपूत नैवेद्यर पूजार्थ दे मोर वक्तव्य आरंभ करुछि। आज चिंता चेतनार महानायक माटी वैकुंठर संबोधन मंत्र अभिमंत्रित ए बरुणी उच्च विद्यालय जो पाद पड़ी आमर गोपबंध नायकर जी होती एरसना ब्लकर एडीओ तथा आज सभापति आमर पथ प्रदर्शक मोर बंधु एवं तांकर चिंता एवं चेतना आज ए सभा को साफल्य मंडित करने को जाऊँगी एवं उपस्थित थिबा आज मुख्य अतिथि आमर तालपड़ा पंचायतर सरपंच भौणी महोदय एवं उपस्थित थिबा आमर सरोजिनी मैडम जी अच्छा एबीओ आमर कुजन ब्लॉक एवं पूरा भाषण वीडियो करी आमर जे बीओ अच्छा दुई सार महोदय एवं एक से एबीओ मध्ये अच्छा समस्त को सफने जय जगन्नाथ तत्सहित मंचासन समस्त अतिथि अच्छा एवं मोटा बाम पोखरी के बसी से ऑल इंडिया फेडरेशन बीडीटीजीसी संघर जे जनरल सेक्रेटरी अच्छा जाकिरी बाबू एवं मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं मो आगे बसी कुनी कुनी आइनस्टाइन मैडम कुनी 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 वैज्ञानिक माने शिक्षक सेक्रेटरी भाई भौणी एवं ये विद्यालय एसएमसी कमिटी ग्रामवासी वृंद एवं मीडिया भाई भौणी माने एवं समस्त शुभेच्छा अतिथि मानक मो तरफ नायक माटी को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ जो माटी पर पाद थापिदेले देवता हुई नर से माटीर ना पुण्य जगतसिंहपुर सकल तीर्थेश्वर जो माटी तीनोटी दार देवता आज रत्न सिंहासन पूजित एवं महिमा मंडित जो माटी होची शाला दास को माटी प्राणकृष्ण परिजा को माटी जातीय कवि वीरकेश्वर को माटी रमादेवी को माटी जो माटी पानी पवन भितर आलोकर चंचलता अच्छी ओंकार शब्द जो फाटी पड़ुची जगतर निरवता से बरुणी उच्च विद्यालय ग्रामवासी वृंद शुभेच्छा वृंद समस्त सीआरसी भाई भौणी शिक्षक शिक्षयित्री वृंद ग्रामवासी वृंद अभिभावक कमिटी समस्त सहयोग ये जो ऐतिहासिक पदपथ नहीं प्रभु जगन्नाथ आपण मानक सहाय हूँ शांति जो माटी वैकुंठर संबोधन मंत्र अभिमंत्रित होउछि जगतसिंहपुर जिलार जो माटी जो रत्न सिंहासन पूजित होउछंती बलभद्र जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा दारू जगन्नाथ एवं शालाक पीठरू माँ शालाक पीठरू बलभद्र दारू एवं खरी पड़ियारू जगन्नाथ दारू अढ़ंगगणरू सुभद्रा दारू तीनोटी दारू देवता रत्न सिंहासन पूजित होइथिबारु ये माटी बड़दाण्डरे परिणत होइछि तोर जात्रा सीना माउसी घर को जगत कल्याण पाई
तोर यात्रा सीना माउसी घर को जगत कल्याण पाए तोर जो प्रभुंकर यात्रा मध्य सरी नहीं से रुकुणा रथ भली से अणलेउटा आमर यात्रा ये यात्रा अटे अबारित नाही कमा नाही पूर्ण छद विश्राम विहीन स्रोत विराम रहित गतितार निरंतर थाए अब्याहत ये यात्रा तो सटी घर माटी ठारू पाउंश तलर माटी पर्यंत मह मह बासुथाऊ जो माटी रे पाद पड़ी अनादि बाबूंकर विदाई बंधुकर से माटी आज वैकुंठपुर परिणत हो तेणु ये माटी शतकोटी प्रणाम करुची जो माटी रे अपराह्न सूर्य आकाश रे अपराह्न सूर्य तले मग्न माटी एवं मझिरे आपण मानकर समचारित मंत्र रे अभिमंत्रित होउची ये विद्यालय तेणु जार खिलिखिली हसन झरणा आमर आवेग को गतिशील कराए जार कांदे मुह आम मनरे भावांतर आने जार बुझाचा मूर्छना आम हृदय आलोड़न सृष्टि करे से कौन शिशुर मनर मनीष थिले अनादिर ताको साकार करबा पाई आमर सुभाष बाबू एवं आमर मोर बड़ भाई बीडी संघर सी जे पथ प्रदर्शक राज्य संघर जे उपदेष्टा जी होउछंती अशोक कुमार स्वाई तांकर प्रचेष्टा गोपबंधुक प्रचेष्टा एवं ग्रामवासी शिक्षक वृंद सुरेश महानकर प्रचेष्टा ये जो भव्य संवर्धना उत्सव आप आरंभ कर उत्सव होउछि आम जाति पाई एक गर्व एवं गौरवर कथा एभली उत्सव मु केबे देखि नाही शिक्षक जातिर सम्मान ये फुलटिए फुटिले मौली झरी पड़े गीत गाइबा आरंभ हेले स्वर हुई सरी जाए श्रुति कोशरे साहित्य हुई रही जाए संपर्कर सूचीपत्र केते बेले किमिति या आखि उपकूल रे लुह होई ओठ तटरे खिड़ा हस होई पुणी केबे किमिति छाती पिंजरार पहाड़ खोलरे दीर्घ श्वास होई मनुष्य जीवन रे एमिति समय आसे जा अवश्य जीवनर गतिपथ को संपूर्ण बदल दिए बदली जाए पृथ्वीर रंग और रहस्य पवन मिठा अमड़ा बाट फूल सेज भली लगे आज बरुणी ग्राम आंब बौली थुंडा गछरे आंब बौली उठे किछि तो कहिनी चित्रशिल्पी को रंग तो जाइछि ढाली कि रंग बोलिले जगत हसिब फुकिले बंसी कहिब खुली तेणु से हटिया नागर किभली भाव में बंसी खोजी माने फुकी छंती जो भी ये गाँ दांड स्वर्गपुर परिणत होइछि संसार सागर दोलायित जोठारे विजय जगन्नाथ भक्तिर फल को गुहाई दिया है बड़दान फुटु पारिजात माटी दीपालीर सलिता केबे निजको निर्वापित करी आपणा छाई आपणा को संचय करे नाही निजे जळी जगत को आलोकित करिबारे ता जीवनर सार्थकता हे मोर मंचासीन अतिथि वृंद हे मोर मान्यगण्य अतिथि वृंद एवं मो बो आगे बसिथिबा समस्त भाई भौणी माने आपण जो माटी दीपालीर सलिताटिए प्रभुक निकट में जाईदेले से माटी दीपालीर सलिता अनादिबांकर आयुष्य को द्विगुणित कर मु देखुथि आपण माने फूलमाला देइछथि प्रथमे जा गोपबाबूंकर निर्देश थिला अशोक बाबूंकर निर्देश थिला जे सार को समस्त फूल तोड़ा देबे किंतु फूलटिए पाई भग भ्रमर पागल होछि फूल को पचार सिए तो कहबो फूल को पचार सिए तो कहबो काहे पाई एते बासना भ्रमर चुमिले लाजई जाय से सहजे पड़ेनी जणा भितरे भरिछि सुगंध अतर भितरे भरिछि सुगंध अतर से तर पाई देवता पागल विचित्र सृष्टि लीला फूल को पचार सिए तो कहबो काहे पाई एते बासना जेते फूल आपण तोलिकरी आनी छंती वर्तमान भ्रमर फेरी जाइछि प्रजापति फेरी जाइछि एवं महुमाछी मध्य फेरी जाइछि से गछ पाखरु देखुछि गछ भी कांदुछि आपण माने फूल गोटे गोटे तोली आनी से गछ सिना किछि कहि पारु नै हेले ता देहरु क्षीर बोउछि महुमाछी मंड स्तब्ध हो जाइछि आज कोन एमिति घटिला जहा दर के सबुजाका फूल से तोली नै छंती किए माली मध्य कांदुछि तेणु जो फूल पाई
ବାସ୍ନା ଅଛି ସବୁ ଭ୍ରମର ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭ୍ରମର ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯିବେ କଣ ସେ ଅନାଦି ବାବୁ ଯୋଉ ଫୁଲ ଅଛି ତାହା ପାଖରେ ଆମର ଭ୍ରମର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭଉଣୀଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଗଛକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ ଗଛକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ କାହିଁ ପାଇଁ ଛାଇ ଦିଏ ଗଛକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ ତାର ପତ୍ର ଗହଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭରି ଥାଏ ଡାଳରେ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀ ନୀଳ ବସା ବାନ୍ଧେ ବାଟୋଇ ବି ଥକ୍କା ମାରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ବେଳେ ତା କାଠରେ ଜୁଇ ଜଳେ। ଭଉଣୀଟିଏ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି ସେ ଏମିତି ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅନାଦି ଅଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସେ ବଢେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଆଙ୍କିଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ଲୋଡ଼ିକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଖୁଦ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ ମୁଁ ପାରିନି ଅବା ସବରି ଅଇଠା ଫଳ ଦୁବଠୁ ଦାରୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସାର। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ସେ ପୁଣି ଗୀତା ସେ ଭାଗବତ ଅସାର ସଂସାରେ ଦିଗ ବାରିଣୀ ସେ ଜୀବନ ଦୀପର ବଳିତା ମାତ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାସ ଗୁରୁବାର ମାସ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଫରଫର ହେଇ ଉଡୁଛି ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶ ଦଉଛି ହେ ବରୁଣୀ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦୀପଟିଏ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ପଣତ କାନିରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ଅନାଦି ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଅନାଦି ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶର ଲଞ୍ଚାତର ଭଳିଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାଉ ଆକାଶର ଦୀପ ଭଳିଆ ଚଉରାମୂଳର ଦୀପ ଭଳିଆ କାର୍ତ୍ତିକର ହବିଷର ଦୀପ ଭଳିଆ ଟିକି ଟିକି ଆଲୋକ ଦେଉଥାଉ ଏହି ମାଟିକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ତଥାପି ଆଙ୍କିଛି ହୃଦ କନ୍ଦରରେ ତଥାପି ଆଙ୍କିଛି ହୃଦ କନ୍ଦରରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି ରୂପ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଏବେ ଅଟଇ ସଂସାରଟା କଳ୍ପ ବଟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବଙ୍କୁନାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗଡ଼ାଇବ ତୁମ ରଥ ଏ ରଥ ସେମିତି ଗଡ଼ୁଥାଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ରଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମିତି ଶତାଧିକ କାଳ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା। କାଗଜର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲେ କଲମର ରଥ କାଗଜର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲେ କଲମର ରଥ କେତେ ଶବ୍ଦ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ଶବ୍ଦର ଛିଡ଼ିଯାଏ ମସ୍ତ କେତେ ଶବ୍ଦ ଆସନ୍ତି ବନ୍ଧମାଳର ଚୌକାଠ ଦେଇ ତଥାପି ଚାଲିଛି ରଥ ଯଦି କଲମରୁ ସରିଯିବ ସାରିଙ୍କ କଲମରୁ ସାଇ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନାଲି ଭିତର କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କାଗଜ ସେ ଯେମିତି ଗଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି କେବେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ସ୍ମୃତି କେବେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇର ଚିତ୍ର ସ୍ମୃତି କେବେ ଅମୋହ ନଈର ସୁନାର ବୋଇତ ସ୍ମୃତି ସତେ କେତେ ଆପଣାର ସ୍ମୃତି ସତେ କେତେ ଆପଣାର ସ୍ମୃତି ନଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା କିଏ ଆପଣା କିଏ ସାତପର କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କୁହୁ ଫୁଲର ଓଠରେ ମହୁ ମାଲପା ବିହୀନ ସଳିତା ଜଳୁଛି ଖାଲି ଛାତି ଭିତରଟା ଘୁଟୁରୁ ଘୁଟୁରୁ ଘୁଁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନର କଥା। ତେଣୁ in the man making factory the teacher built a genius has all along been vital factor in the development of a human civilization which blessing gives a child in the ladder of success। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଆମର ଅନାଦି ହେଉଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଶ୍ରମିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମମତାର ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଫୁଲର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ମହକାଇବ। ତେଣୁ the Nobel Prize winner Mother Teresa said that I pray to every nation on earth, the scientist, the educationist, the poet, the world wisher, the politician will never forget and they will mindful that the dignity and the beauty of every child to help in a possible way with the body power of the society। ये कुनी कुनी पिलामानक पई पदे कहि मोर वक्तव्य शेष करिबी।
ଆଜିର ଛାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସେ ଦର ମୁକୁଳିତ କୁସୁମ କଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହେବ ମୁକୁଳିତ ବିଚଳିତ ହେବ ତାର ଗୁଣର ସୁବାସ ମହକରେ ଭରିଦେବ ସମାଜର ଉପବନକୁ ଛାତ୍ର ଅମିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଅଶାନ୍ତିର ସାହସ ସେ ପ୍ରବୀଣ ନୁହେଁ ସେ ନବୀନ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆଜିର ସମାଜକୁ ଯେଉଁଠି ରାମରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ରହୁଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ ପବନରେ ମନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସୁନିତା ଉଇଲିୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ତେନ୍ଦୁଲକର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପିଟି ଉଷା ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ଆଣନ୍ତୁ ସେ ମଧୁବାରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ ଲଢ଼ନ୍ତୁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ଆଣନ୍ତୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ଏଯାଏ ହୋଇନି ମହାଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଯାଏ ହୋଇନି ମହାଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଯାଏ ହୋଇନି ମହାଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଥମ ଆହୁତି ଦାନ ଏଯାଏ ହୋଇନି ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ଲେଖା ଏଯାଏ ହୋଇନି ମହାନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମହାନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ହେଇନି ଅନାଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଗୋପବାବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁଭାଷ ବାବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏହାର ଜବାନିକା ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଘିଅ ଡଳୁଥିବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶିଖା ଇମିତି ଜଳୁଥିବ ଶେଷ ସଂଯୋଗ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଟିକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ ମାଟିକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ କାହିଁ ପାଇଁ ଓଦା ହୁଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ସୋରିଷ ଫୁଲରେ ତା ଦେହ ସଜାଇ ଥାଏ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂଇଁରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରେ ନାହିଁ ତାଜା ରକ୍ତ ଭିଜି ଥାଏ ମାଟିକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ କାହିଁ ପାଇଁ ଓଦା ହୁଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଦି ବାବୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ଆଣୁଥିବେ ସୁନାର ଫୁଲକୁ ସେ ଗଢ଼ି ଚାଲୁଥିବେ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସର କଥା ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କଥା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ human life is a notebook 2 pages have already been written by the god 1 page back and the second page is there the remaining period you have should be written by your heart touching voice ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆପଣ ହୃଦୟର କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲା ତେଣୁ ପଦେ କଥାରେ ସାରିବି ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ତେଣୁ ଆମର ଅନାଦିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ଭରିଛି ଜୀବନର କଥା ଭିତରେ ପରମାନନ୍ଦ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୂଚୀରେ ଭରିଛି ଜୀବନର କଥା ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଉଠି କଂସବଧ ହେଲା ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଆପଣ ଏମିତି ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ ପରମାନନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ପାଇବେ ପଦେ ଲେଖି ଆଣିଥିବା गोटे कविता पदे पदे कहीदेवी एत बाटू आसिक पदे कहीदेवी जेहेतु आम कविता एवं निमंत्रण करी आमर अनादिया को बाबा वैकुंठ साहित्य संस्कृति परिषदर संपादक अच्छी सेठी समर्थ करी माने पदे कथा स्मृति एक अवचेतन मनर कवितार शीर्षक स्मृति एक अवचेतन मनर चिर घूर्णमान समय चक्र रही जाए स्मृतिर आलबम कई टोपा लुह सबु हरइबा सबु पाइबार कक्षच्युत लुका हृदय सृष्टि करे विराट परिवर्तन दिनटा ढोल थाए पवनर बाउलारे जीवनर उजुड़ा बगीचा फुलर पाखुड़ारे मलिन पटा पटा कुहुड़ी भितरे सुबे खाली अनादि बाबूंकर स्नेह भरा डाक स्कूल कांथरे केते इतिहास स्कूल कांथरे केते इतिहास जन्म मृत्यु सभ्यता असभ्यता छति तपस्वी सीतांकर विरह वेदना स्तंभी जाए तमसार कुलु कुलु ध्वनि चाहू चाहू 60टी बसंत चलीगला मला कांथरे ददरा मनटी को छाड़ी बुहाइबाकू अश्रु आखिरू 2024 मसीहा ए लुह बही जाऊ अनादि बाबू अपेक्षारत सागर को से आखिरू पुणी शुभ विदायर अनेक स्वप्न मुक्ता हुई झरू कौन बा देबू अनादि बाबू ए विदाय बेलारे देई पारे भक्तिपूत प्रणिपातटिए शह शह माइल खुंटरू जगन्नाथ निकटरे आपणकर अधिक समय नहीं क्षमा मागुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।